We will wait a few minutes for your friends to join before we start. Class President and Vice President of both classes, if you notice your friend is not here yet, tolong help me remind them to join the class sekarang. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, teacher. Waalaikumsalam, teacher. Alright, we are still missing, I think, 2 students, but I'm going to start anyway. And as usual, I'm going to start with attendance. So if you are here, please respond. Abdul Aziz. Ada, teacher. Okay, Alifi. Ada, teacher. Alright, Aisyah Akila. Ada, teacher. Okay, Farah Elisa. Ada tak Farah Elisa? Okay. Azika Husna. Ada. Okay, Iza Najiha. Ada.
teacher. Fahim, Ada. Iman Imran, Ada teacher. okay. Syamil Danish, Ada teacher. okay. Ain Sabiha, Ada teacher. okay. Amni Dalila, Ada teacher. okay. Awada, Ada teacher. okay. Hanim Najiha, Ada teacher. okay. Nadra Batrisha, Ada teacher. okay. Nurul Anis, Ada teacher. okay. Tengku Hazwani, Ada teacher. Adik Fakif, Ada teacher. okay. Alia Fakihah, Alia Fakihah wujud? Ada. Okay, I couldn't hear you. Wana Nabila, Ada teacher. okay. That's all for E. 4C, sorry, 5C. Amni Shazwina, Ada teacher. okay. Ainul Madia, Ada teacher. okay. Akil Mukris, Ada teacher. okay. Faris Aiman, ada. Humaira Nabila, Ada teacher. okay. Imran Hakim, Ada. Faris Aiman wujud. Imran Hakim ada, Ada. okay. Izian Kristina, Ada teacher. okay. Izuna Sabira, Ada teacher. okay. Maisara Awatif, Ada teacher. okay. Nakib, Ada teacher. Nakib, okay. Alif Haikal, Alif Haikal wujud. Ashraf, Ada. okay. Faiz, Muhammad Faiz, Muhammad Haris Fikri, Ada. okay. Nik Nadia Syahira, Ada teacher. Nik Nur Alia, Ada teacher. Muhammad Baihaqi, Ada teacher. Alia Farhana, Ada teacher. Anis Amira, Ada teacher. Fatihah Jannah, Ada teacher. Awadah Husna, Ada teacher. Kristina Batrisha, Ada teacher. Quratul Ain, ada. Umi Latifah, Ada teacher. okay. Wan Akil Awas, Ada teacher. okay. Alright, untuk 4D, welcome back. Untuk 4C, welcome. InsyaAllah tahun ni you will be under my care. Okay, noted Quratul. What do I call you? Quratul Ain Patricia. Untuk 4C, tahun ni you bertukar cikgu. You will be under my care for the whole year until you sit for SPM lah. Alright. And I think it's proper before I start lesson that I remind you a few, I guess, rules for being in my class. 4D probably dah aware. Sorry, 5D probably dah aware. 5C probably mungkin belum tahu. Number one, I care a lot about punctuality. So please be on time. Untuk online classes, I am willing to give time for you to get into the online meeting if teacher bagi dalam plus minus 5 minutes lah. Right? Sebab kita faham you mungkin ada masalah connection.
However, bila kita ada physical classes nanti, I do expect you to be in my class on time. Okay, unless memang kelas sebelum tu habis lambat. Kalau kelas you selepas waktu rehat, kelas mula pukul 10, pukul 10 lah you wajib ada di makmal kelas teacher. Alright, itu satu. Yang kedua, if for whatever reason you cannot attend the class, I do need proof of the reason. Okay, and reasons must be reasonable lah. Okay, kalau tak hadir kelas teacher, kalau sakit mesti ada surat MC. Teacher tak terima alasan saya tak sihat tanpa sebarang MC to back up your claim. Okay, sebab anyone can lie. Because I can't see you depan mata teacher, I choose not to believe lah. Just your words. Okay, so kalau tak sihat, pastikan ada MC. Kalau you ada appointment, mesti ada surat appointment bersama tarikh dan masa. Kalau you ada urusan yang lain, dan mesti ada kebenaran bertulis daripada pengurusan TPKA atau TPPP atau pengetua. Alright, without any one of those, you akan dikira sebagai ponting dan teacher akan catat kehadiran you sebagai ponting. Teacher akan lapor you sebagai ponting kepada KUG you dan kepada pengurusan lah. Okay, so do keep that in mind. Other than that, kalau you ada masalah lain, do let me know beforehand. Masalah internet connection ke, bagi tahu teacher supaya teacher tak lapor you sebagai ponting. Tapi kalau frequent sangat, trust me that I would call your parents to confirm things lah. Okay, teacher paling tak suka pelajar yang cipta alasan macam-macam. Alright, though we won't be going online untuk tempoh yang lama, it will be only for 2 weeks. Tapi dalam masa 2 minggu ni teacher minta sebab you dah di form 5, tolong manfaatkan masa yang ada untuk ikuti kelas sebaik mungkin. And this is something that I cannot control, but I do hope you boleh honest bila you join class online that you will be present throughout the lesson lah. Okay, teacher akan ambil attendance di awal kelas. Teacher mungkin akan buat quiz at the end of the lesson, tapi kalau teacher tak buat quiz pun, I do expect you to stay. Kalau you tak nak stay, then that's your loss lah. I have nothing that I can do at this point. Teacher bukan boleh paksa you berada dalam kelas teacher sepanjang masa, kecuali kita berada di sekolah dalam kelas fizikal. Untuk kelas online, it's up to you. Kalau you tak join the class, you miss anything, then itu masalah you dan itu tanggungjawab you untuk cari tahu kemudian lah apa yang you tertinggal. Seterusnya is on assignments and homeworks. Hari ni pagi-pagi lagi lah bertubi-tubi masuk message dalam teacher punya Telegram. Dia baru hantar assignment dia. Maaf teacher lambat. Banyaklah alasan. Well, kalau online teacher akan record tapi teacher jarang akan follow up. Kalau you tak hantar, teacher akan record sebagai tak hantar lah. Maka carry mark you akan dipotong. Teacher tak akan kejar you. Kalau di sekolah, insyaAllah teacher akan kejar sesungguh-sungguhnya lah. Okay, so kalau teacher suruh buat assignment, teacher bagi deadline. Usually I will not be unreasonable in setting the deadlines. Okay, I usually will give students at least 1 week to complete any kind of task given, and 1 week is plenty enough rasanya. Okay, so kalau teacher bagi assignment, tolong buat dan hantar. Pelajar yang memilih untuk tak hantar, tak buat dan bersedia untuk jumpa pengurusan lah, I will bawa you kepada pengurusan if I think I cannot handle you. Okay, so teacher minta tolong bagi kerjasama sebab latihan yang kita bagi purpose-nya untuk membantu pelajar prepare for exam. Alright, rasanya 4D dah biasa. 4C lah, sorry. Again 4, 5. Okay, 5D dah biasa. 5C lah yang kena belajar cara teacher. Alright. Itu a few reminders before we start our class. I will keep reminding you later dalam kelas nanti. Alright. Dan I should mention, ni ada yang duk message teacher ni. I should mention, okay, kalau you masuk lambat, teacher akan catat sebagai lambat lah. Alright. Tapi saya dah masuk. Ya, okay Alif Haikal. Okay, baguslah masuk. Alright. So siapa yang lepas teacher panggil nama tadi dan you dah ada dalam kelas sekarang, tulis nama you di chat supaya teacher boleh record. Okay. Pelajar-pelajar yang kerap lambat atau ponting atau tak hantar tugasan, apa yang akan berlaku ialah carry marks dia akan dipotong markah lah, and teacher bagi tahu sekarang pernah berlaku dan teacher boleh buat pelajar tu carry marksnya kosong. Okay, ada pelajar kelas teacher yang teacher pernah bagi carry marksnya 0/10.
sebab dia tak hantar langsung tugasan walaupun dah diberi peringatan. I have no problem doing that. Okay, I will help students yang nak dibantu dan nak membantu diri. I will not care for students who don't care about themselves. Kalau you tak nak bantu diri, then jangan expect orang lain nak bantu you lah. Okay, so reminder awal-awal, if you have problems, bagi tahu. Let's talk it out. Okay, instead of simply managing tak buat apa-apa kerja. Alright, itu general reminder regarding classes. You akan datang nanti secara bersemuka and insyaAllah this year it would be quite hectic probably because we do have to follow up on your missed experiments. A lot of experiments that were supposed to be carried out in Form 4, we didn't manage to carry them out. So we will have to cover them in Form 5 sebab banyak eksperimen from Form 4 sebenarnya yang potentially boleh masuk dalam SPM paper 3. Because of that, we will have to find time to do those experiments as well. And with Form 5, syllabus Form 5, chaptersnya taklah sebanyak Form 4 walaupun sebenarnya tak sebanyak tu, dia kurang 2 je daripada chapter Form 4. Okay, for Form 5, you will have 13 chapters in total, and out of all those 13 chapters, half of it will be on plants. So Form 5 problem utama untuk pelajar is probably dia boring sikit the syllabus sebab dia melibatkan tumbuhan. Kebanyakannya fisiologi, plants. Okay, however, the remaining few chapters di belakang, ecosystem and genetic, those could be quite interesting, but we will see later. Dia ada challenge dia sendiri. If it appears in exam, chances are those topics will be rather challenging lah. So teacher bagi tahu siap-siap sekarang. There are a lot of questions dalam buku teks you, formative dan summative, dan teacher memang akan expect pelajar untuk buat semua. Kita akan buat, kita akan discuss sama ada dalam bentuk quiz atau you akan hantar kepada teacher untuk ditanda. Reminder kepada semua pelajar, I am aware you have full access to the answer scheme of questions in the textbook, and I will know if you submit those answers kepada teacher secara copy paste. Okay, kalau teacher suruh buat setiap soalan dalam buku teks dan suruh you hantar jawapan yang mengikut answer scheme, I will know. Okay, so tujuan latihan yang teacher bagi ialah untuk bantu you uji pemahaman you. It's to test for your understanding, not to see whether you can copy answer scheme or not. Alright, so bila belajar sebab you nak dapat manfaat sebanyak mungkin supaya you boleh jawab exam. Okay, teacher, I'm not impressed by orang yang dapat markah tinggi sebab meniru. And I say that here now sebab teacher tahu batch you ada yang meniru exam hari tu. Alright, so teacher ingatkan sekali lagi, you can get away with it probably tahun lepas, tahun ni, but you probably won't get away with meniru dalam SPM. So let's see how far you can go lah kalau you nak continue with that. Alright, but tugasan yang dihantar kepada teacher, jangan meniru. Kalau teacher detect you meniru, teacher akan suruh you buat lagi sekali sehingga teacher puas hati. So let's not get into trouble with me on that matter. Alright, okay, I have shared with you chapter 1 Form 5, the electronic version of the textbook sebab you belum dapat textbook kan? Yes. Okay, you akan dapat di sekolah nanti. So for now, because I do want to go straight into syllabus, teacher tak ada any introduction teacher nak bagi kepada you untuk biology sebab you dah diberi introduction in Form 4. So I plan on going straight into chapter 1 Form 5. If you haven't download or you can't download the textbook yang teacher share hari tu, bukan hari tu lah, pagi tadi. Okay, just tengok apa yang teacher share sekarang. But I do advise you to actually buy either Form 4 textbook ataupun buku rujukan lah. Sebab you tak ada buku rujukan Form 4, buku teks Form 4 nanti. You kena hantar dah kan. So you perlukan buku Form 4 dan Form 5 untuk study for SPM. And the best, I guess, reference for you would be textbook lah. So kalau you rasa perlu beli buku sebab you dah ada buku teks Form 5,
belilah satu buku teks form 4 untuk you revise chapter form 4. Okay, alright. Now let's get on to the lesson. I will be sharing now the textbook untuk form 5. Okay, kalau you tengok textbook form 5 ada 3 themes. Alright, we have 3 major themes to be covered in form 5, which is theme 1, physiology of flowering plants. Okay, theme 2, ecosystem and environmental sustainability, and theme 3, inheritance and genetic technology. Okay, we'll go through them in order. And I mentioned before, there will be half of the chapters daripada form 5 involving plants. Ada 7 chapter secara total, all on plants. Right, so teacher minta kalau you rasa susah, you are struggling atau you rasa bosan, then cuba cari information dalam bentuk video yang lebih menarik on YouTube lah. Alright, I might not share everything dalam bentuk YouTube videos, tapi sebab you ada access kepada those menggunakan your own internet and smartphone, tolong pandai-pandai carilah mana-mana resources yang you rasa lebih membantu you. Okay? Alright, so we are going to go into chapter 1 today, which is organization of plant tissues and growth. You have actually seen some of it in chapter 2 form 4. Masa you belajar you belajar cells, okay? You dah diperkenalkan sikit kepada structure of plant cell. However, we are going to be looking at them in a lot more detail in this particular chapter. So, teacher minta follow apa yang kita discuss, because there will be some parts of the chapter that requires drawing or you recognizing things through drawing. Okay, so tengok chapter pertama. Alright, dia bagi tahu pada you, this theme aim to give basic understanding of plant physiological processes. It introduce tissue organization, growth, leaf structure and function, nutrition, transportation, response, sexual reproduction, okay, and adaptations. Itu all the processes yang you akan belajar. Kita akan start dulu dengan tengok organization. Okay, organization of plant tissue and growth, dan chapter ni ada 3 major subtopic, which is organization of plant tissue 1.1, meristematic tissues and growth 1.2, and finally growth curve 1.3. Right, so kita akan bermula, probably teacher hanya akan sempat cover 1.1. Alright, so kalau you tengok ini information tambahan. I mentioned this to my class previously. I will mention this again sebab ada 5C yang baru belajar dengan teacher. Peringatan yang diberi oleh pemeriksa dan penggubal soalan SPM is that for SPM with the new format and the new syllabus, students are required to know the textbook dari muka depan sehingga ke muka belakang. Okay, bukan benda-benda yang berada dalam the major paragraph sahaja. Benda-benda yang berada dalam brainstorm, berada dalam apa lagi? Activity zone, yang berada dalam activities, yang berada dalam this kind of thing, okay, yang berada dalam petak-petak macam ni. These are important, bukan important, these are information that can appear in exam. Dia boleh tanya you apa-apa soalan asalkan information tu disentuh sikit dalam buku teks. Even kalau information tu disentuh dalam bentuk soalan sekalipun. Okay, ada parts dalam buku teks, some of the processes atau some of the applications tak diajar kepada pelajar secara detail, tapi dia muncul dalam bentuk soalan kepada pelajar. Pelajar wajib tahu the answers to those questions sebab dia boleh ditanya dalam SPM. So bear in mind, macam last year, this year pun there are quite a lot of things that you need to be able to find on your own. Kalau you jumpa soalan dalam buku teks, di mana-mana bahagian dalam buku teks form 5 you, dan you tak tahu jawapan, sila Google. Okay, cari jawapan untuk tu sebab dia boleh keluar dalam exam. Okay, I'll give you reminder sekarang supaya you aware of what is expected of you. Okay, so ini information about plant factories. Yang dia nak highlight di sini is actually the use of LED,
light. Okay, kenapa dia guna LED light? You boleh baca lah. I'm not going to discuss this with you too much sebab this particular information akan keluar balik dalam a few other chapters. Okay, satu dalam chapter photosynthesis nanti, yang kedua ialah dalam chapter environmental sustainability. Okay, sebab dia ada mention di sini. Okay, whatever melibatkan heat production and electrical consumption. Alright, so teacher minta you baca dan fahamkan sikit supaya you boleh apply dalam soalan K4 especially. Alright, these are the keywords yang pelajar perlu tahu. Some of it probably mungkin familiar to you but quite a lot unfamiliar. Okay, kita akan diperkenalkan satu-satu what are the meaning of these words. Alright, dan you akan tengok how they are related kepada importance dalam plants lah. Okay, so kita akan masuk dulu organization of plant tissue. Dia dah susun dalam bentuk simplified flowchart, I guess you can call this. Okay, for plant tissues, kalau you tengok dalam human, if you recall, dalam animal hari tu, you diperkenalkan dengan pelbagai jenis animal tissues. Ada connective tissues, ada muscle tissues, ada apa lagi? Nerve tissues. You have apa lagi tissue? Teacher pun tak ingat tissue. Epithelial tissues. Okay, but for plant tissues dia hanya ada dua jenis. There are only two types of plant tissues which are meristematic tissues and permanent tissues. Okay, bezanya ialah meristematic tissues have the ability to actually carry out cell division. Dalam plants, unlike human yang boleh buat quite a lot of human cells, hampir semua human tissues will have the ability to undergo mitosis. Mitosis tu ialah cell division lah dia. Tolong recall balik, you dah belajar cell division. However, in plant, the only tissues that can carry out mitosis are the meristematic tissues. Dan meristematic tissues ni hanya ada di 3 tempat dalam plant. Okay, you have the apical meristem. Apical ni datang dari perkataan apex. Apex ni hujung. Hujung tu sama ada di hujung pucuk atau di hujung akar. Okay, you will find meristematic tissues di hujung pucuk ni atau di hujung akar bawah sekali. And you have the lateral. Lateral ni sisi. Sisi ni di mana? Dalam batang. Okay, you have batang tumbuhan you, dia akan ada meristematic tissue kat tengah-tengah ring dia tu, itu ialah lateral meristematic tissues. So only these three, yang di hujung pucuk, di hujung akar dan dalam batang tengah-tengah, only 3 je yang boleh buat mitosis, yang actually can do cell division and increase growth in plants. Okay, tolong fahamkan yang tu. The other tissues, permanent tissues, are tissues that are already specialized. Dia dah differentiate dan dia dah specialized. Dia dah carry out specific specific purpose. Dia tak boleh nak undergo mitosis anymore. Okay, tolong faham. And those permanent tissues ada 3. Epidermal tissues, ground tissues and vascular tissues. Dan dia sebenarnya disusun in order. Kalau kita tengok, alright, ini you have those tissues arrangement dalam 3 different places dalam plants. Okay, susunan those tissues ni, 3 tissue ni, permanent tissue ni, dia arrangement dia dalam order yang sama tapi kedudukannya mungkin berbeza. Okay, that's what is shown here in the leaf, in the stem and in the root. Okay, you have, kalau dermal ni, tolong faham, dermal ni maksudnya kulit. Okay, so epi tu luar lah, so kulit luar sekali. You have the epidermal tissues, obviously duduk paling luar. Alright, yang warna kuning here, it is drawn in yellow. Those are the epidermal tissues which make up the outer lining of the structures. Okay, kat sini dia cerita pada you, ada sebut tak? Ni. Okay, epidermal tissues layer the outermost surface of all plant structures, and because they are exposed to the air, they have waterproof layer called cuticle. Okay, waxy cuticle lah. Ini kalau you tengok pada daun lah yang paling jelas, you akan nampak
permukaan dia berkilat. Itu ialah waxy cuticle. Okay, and the purpose of those cuticle is to reduce water loss through transpiration. Okay, and as protection lah. Alright, and there are a few epidermal cells that are modified. Ada beberapa yang strukturnya diubah sikit tapi dia masih epidermal tissues, which are the gut cells and the root hair cell. Okay, epidermal tissue ni macam dalam you punya epithelial tissues. Okay, in human kita panggil dia epithelial tissue. In plant kita panggil dia epidermal tissue. Bentuk dia biasanya memang bentuk plant cell semua bentuk empat segi dan lepeh macam tu. Tapi untuk gut cell, it's modified untuk bentuk macam kacang. Okay. Dia dimodify to look like that tapi dia masih part of the epidermal tissues. And untuk root hair cell, dia dimodify untuk ada long extension macam tu. Okay. Ini still part of the cell ya. This is your root hair cell. It is modified sebab dia nak increase surface area. Kita dah discuss masa kita belajar nutrition, absorption hari tu. Kalau kita nak increase surface area, you akan fold dia kan, buat dalam bentuk folded supaya luas permukaan dia besar. Sama, dia menggunakan konsep yang sama. Okay, root hair cell akan bina hair. Inilah hairnya tu. Alright, hair ni akan increase surface area sebab those cells are important for absorption of water and mineral salts. So they are all epidermal tissues. Dan susunannya di lapisan paling luar. Okay, bear in mind they are living cells. Dia ialah tisu hidup. Jangan tertukar dengan dalam tumbuhan berkayu, you ada bark. Ada lapisan kayu kat luar tu, itu bukan epidermal tissue. Itu dead cell lah, itu bark. Okay, kita akan tengok kemudian. Alright, then you have selepas epidermal tissue, the one in green, okay, yang berwarna hijau, yang diwarnakan hijau dalam lukisan ni, those are what we call the ground tissue. Okay, ground tissue ni functionnya ada beberapa. Sebab ground tissue ada 3 jenis. Ditunjuk pada you here, you have the parenchyma tissues, collenchyma tissues and sclerenchyma tissues. Unfortunately, nama-nama ni kena hafal. Okay. Dan dia tunjuk pada you gambar rajah dekat sini macam mana rupanya. Parenchyma macam mana rupa, sclerenchyma macam mana rupa and collenchyma. Obviously you won't be able to differentiate it much daripada gambar biasa. Sebab tu dia bagi explanation kepada you, dia punya characteristics. Okay. Parenchyma tissue dia cakap simplest living cells and do not undergo differentiation. Dia maksudnya dia rupanya macam sel biasa. Okay, they have the thinnest cell wall. Ini major characteristics yang you nak identify untuk bezakan the three tissues. Okay, they are differentiated by the thickness of their cell wall. And parenchyma tissue have the thinnest wall. Okay, however, they actually do contain large vacuole. Dia akan ada vacuole yang besar because one of the purpose paling utama parenchyma tissue is to actually provide support for herbaceous plants. Dia wujud banyak dalam tumbuhan-tumbuhan herbaceous ni, tak berkayu lah biasanya. Okay, tumbuhan-tumbuhan renic. In small plants which does not have the wood to provide them support, they depends on parenchyma tissue to provide them support. And support tu datang daripada terjiditi. Okay, terjiditi ni kesegahan dia. Dan segah tumbuhannya diberi oleh vacuole yang penuh diisi air. Alright. And because they are normal tissues, they will carry out photosynthesis. They will help in storage of starch and sugar and involve in gaseous exchange. However, the main function dia ialah untuk provide support. Sebab you akan tengok di collenchyma tissue, okay, dia ialah biasanya kat sini dia sebut pada you collenchyma tissue made up of living cell mature into cells that are flexible. Ini cell wall dia punya beza dia daripada yang lain ialah dia punya cell wall dia ada enhancement sikit. So cell wall dia is a bit thicker daripada parenchyma sebab dia ada pectin dan hemicellulose, tapi dia tak setebal sclerenchyma tissue. Okay, tolong belajar untuk bezakan lah. Kalau dalam lukisan sclerenchyma tissue ni dia akan lukis berpetak bersegi macam ni dan dia akan lukis dinding dia, cell wall dia sangat tebal. Okay, sebab sclerenchyma tissue dia ada lignin. Alright, the thickest dia tak sebut kat sini dia tak sebut. Okay, the thickest ni cell wall dia ni is made up of lignin.
Lignin ni ialah fiber yang sangat rigid dan sangat strong lah. Alright, dan these tissues are present mostly in woody plants. Okay, tumbuhan-tumbuhan berkayu akan ada banyak sclerenchyma tissues. Tumbuhan-tumbuhan tak berkayu bergantung kepada parenchyma tissue. Okay, collenchyma tissue is present in a lot of plants and they usually function sebagai storage lah. Alright, so tolong fahami the functions of each different tissues. Kalau you perlu bezakan, if it is possible, identify dulu tumbuhan yang ditanya tu tumbuhan berkayu ke tak. Okay, kalau dia tak berkayu, then you can eliminate sclerenchyma tissue straight away lah. Okay, and sclerenchyma tissue ni kalau you tengok dia cakap help in transport of water and nutrients. So they actually made up part of the xylem and phloem as well. Okay, boleh? Setakat tu boleh faham? Boleh je. Okay. I'm simply going through this sebab dia ialah term yang baru untuk pelajar. Kalau you tengok pada gambar rajah ni, obviously you can't see it all that well. Tapi sclerenchyma tissue, you boleh nampak dia punya what we call it, coloration dia. Sebab ini gambar under light microscope yang betul, actual diagram. Dan the tissues are coloured dengan dye. Okay, dia diwarnakan dengan dye because dia punya cell wall dia tebal. They will take up a lot of the dyes lah. Okay, so you akan nampak warna dia lebih terang dan lebih tebal. Okay, kalau you tengok parenchyma bentuknya biasa je, collenchyma lagi lah bentuk dia undifferentiated, dia tak terbeza langsung. Okay, alright. Seterusnya is your vascular tissues. Vascular tissues ni mungkin kadang-kadang dipanggil sebagai vascular bundle. Benda sama. Okay, dia ialah your xylem and phloem. Itu ialah your vascular bundle. Tumbuhan-tumbuhan yang kalau kita cakap ada vessel. Vessel tu sebenarnya refer kepada vascular tissues. Your xylem and your phloem. Kita akan tengok later structure of xylem and phloem in a lot of detail bila kita belajar pasal transport. However, I do need to highlight to you the arrangements of those vascular bundles in plants. Alright, if you see here, your vascular bundles are drawn in blue and red. Okay, so kalau kat sini, inside your leaf, ini dalam daun ya, dan daun tu dia potong, kalau you tengok macam ni, dia potong tengah. Right, that kalau you observe, what you will see is that satu, tolong ingat, xylem functionnya ialah untuk angkut air. Alright, and water is very important for plant for photosynthesis. Due to that, dia akan cuba pastikan dia letakkan struktur yang bawa air dia jauh dari permukaan. Itu rule pertama untuk susunan xylem. Okay, plants will try to keep xylem as far away from the surface as possible because dia nak kurangkan kehilangan air through transpiration. Air keluar melalui evaporation di permukaan. Okay, so you put it far away from the surface. So untuk leaf, okay, xylemnya akan diletak, kalau you ingat structure leaf, stomata duduk mana dalam daun? Atas ke bawah? Anak-anak? Am I still online? Wujud ke tak teacher ni? Bawah teacher, bawah. Okay, ni teacher tak suka online. Kalau dalam kelas ni siap dan ni adalah nama yang teacher panggil kena jawab ni. Alright, stomata wujud di bawah daun. Okay, for the same purpose, tumbuhan akan sembunyikan stomata dia jauh daripada exposure to sunlight lah. Okay, supaya dia tak terdedah directly kepada cahaya matahari untuk kurangkan hilang air. So because your stomata duduk bawah daun, plants will try to put xylem as far away daripada stomata as possible. Hence, susunan xylem ni duduk di atas. Okay, kalau ini atas daun, this is the upper surface of the leaf, this is the lower surface of the leaf. Dia akan letak xylem di atas, phloem di bawah. Okay, vascular bundle dalam daun ialah bulatan macam tu dan atas dan bawahnya disusun macam ni. Bawah ni ialah phloem, atas ni ialah xylem. Okay, itu cara susun dia. Untuk batang, this is especially true, susunannya betul untuk tumbuhan berkayu ya, tolong faham. Okay, susunan yang you tengok untuk ini batangnya, alright, this one is in the stem. This one is in the root. Okay, susunan dalam stem dan dalam root yang ditunjukkan kat sini applies to woody.
plants. Okay, untuk herbaceous plants, non-woody, monocot plants, susunan dia berterabur. Dia tak cantik dalam ring macam ni lah. Dia duduk sangat-sangat berterabur everywhere. Kalau you tengok lukisan dia, dia akan lukis macam ni je lah. The vascular bundle is everywhere. Okay, itu untuk non-woody plant. Okay, sebab tu contoh biasa dia bagi untuk woody plant lah, senang Ustazah identify. Untuk woody plant disusun dalam bentuk ring ni. Ini kalau you tengok dia ialah bulatan lah. Bulatan tu vascular bundle-nya akan ada dalam macam ni, dan kalau you tengok dia akan letak di luar, closest to the outside, paling dekat dengan epidermal tissue, itu ialah your phloem. Ke dalam, makin jauh daripada permukaan, ke tengah, itu ialah your xylem. Okay, ini yang dia label. The blue is the phloem, the one in dots tu, itu ialah xylem. Okay, dan tolong ingat, this applies to all tumbuhan yang berkayu. Susunannya macam ni. I mentioned tadi ada meristematic tissue kan. This is where you will find your lateral meristematic tissue. Kalau teacher besarkan structure ni macam tu, okay, dia akan ada ini yang memisahkan antara your xylem dan your phloem kat sini. Tengah-tengah ni, this is your actual meristematic tissue. Ini lateral meristem. Okay, dan tissue ni bila dia nak membahagi, kita akan belajar nanti dalam secondary growth in plants. Bila dia nak membahagi, dia akan membahagi dan membentuk ring di sekeliling batang tumbuhan. Okay, so itu ialah meristematic ring, cambium tissue lah. Okay, tissue kat tengah-tengah ni nama dia ialah cambium tissue. Tapi kita akan belajar later lah. You akan diperkenalkan dengan those structure. Okay, tapi teacher nak highlight di sinilah kedudukan your lateral meristem tadi. Kalau your apical meristem ada kat sini. Okay, apical meristem muncul di shoot dan hujung root lah, duduk sini. Ini je bahagian tumbuhan yang boleh memanjang ke atas dan ke bawah. Okay, apical meristem ni dia akan menyebabkan tumbuhan elongates, panjang naik ke atas atau turun ke bawah. Lateral meristem akan menyebabkan tumbuhan bertambah lebar. Okay, dia akan menambah saiz atau lebar ukur lilit batang. Alright, itu tujuan dia. You akan belajar later lah dalam secondary growth. Kita akan tengok. Okay, and then you have the arrangement dalam root. Ini arrangement dalam root, teacher bagi tahu pelajar biasanya, teacher akan guna perkataan star, bentuk bintang. Okay, dan yang berbentuk bintang tu ialah your xylem. Tolong ingat dia akan duduk di tengah-tengah paling jauh dari permukaan. So tengah-tengah dia ada xylem dan di sekeliling dia you have your phloem vessel lah. Okay, ini susunan biasa dalam root. Bear in mind, soalan biasanya dia akan muncul dalam bentuk, let me see kalau your summative practice ada bentuk soalan yang biasa dalam exam. Okay, ada. So let's skip kepada summative. Alright, kalau you tengok, ini yang teacher maksudkan tadi. You can see here, dia bagi pada you tissue A, B dan C and you are expected to be able to differentiate. Kalau you nampak tissue C ni, can you identify tissue ni tissue apa? Tissue C. Kita nak panggil nama lah. Ain Sabihah, ada Ain Sabihah? Ain Sabihah, wujud dah anak? Sudah dia. Ain Sabihah. Sudah. Ain Sabihah hutang teacher satu soalan, datang sekolah nanti dia kena jawab soalan. Amni ada Amni? Amni Dalila. Hilang dah semua. Ingat teacher tak tahu, kau tak ada. Amni Dalila, wujud Amni Dalila. Nanti teacher nak tengok siapa yang ada ni. Ashraf, Ashraf boleh jawab soalan? Tisu sini tisu apa Ashraf? Okey. Kena belajar betul dengan sebut dengan betul sebab you nak mengeja dari sebutan. Sclerenchyma. Okey.
Tapi nasib baik dia kenal. Dia anak-anak, tisu C ni ialah rupa sclerenchyma. Sebab tu teacher cakap kena belajar bezakan. Sebab soalan akan minta you, tengok soalan dia tanya apa, identify, state one characteristic and one function. Ini dari form 4 lagi teacher cakap, when it comes to structure, kena tahu nama, kena boleh identify karakteristik sebab karakteristik tu akan bantu you tell dia tisu apa, and kena tahu function. Nama dan function tu akan datang sekali. Dia biasanya ialah serangkai. So, ini bentuk soalan biasa dan ini soalan mudah ya nak. Dalam exam ini soalan biasanya soalan 1, soalan 2 lah. Soalan yang bernilai 1-2 markah. Soalan recall sahaja, pengetahuan sahaja. Tapi tolong kenal pelajar-pelajar lain selain Ashraf, tolong kenal tisu C. Ini rupa biasa sclerenchyma. Teacher cakap tadi dia akan berwarna terang dan dia akan berbentuk macam hexagon sikit. Okay, boleh? Boleh. Belajar untuk bezakan. Tisu A tisu apa? Parenchyma. No. Epidermal tissue. Ada? Epidermal. No. You are missing the one basic principle. Parenchyma. No. Tisu A tengah buat apa kau nak? Cell division. Tisu cakap tadi tisu apa dia yang boleh buat cell division dalam plant? Parenchyma, Meristematic tissue. parenchyma tu meristematic tissue kan nak? Tak. Tak. See? Mana you punya pembahagian tadi Kategori you mana dah? Tissue A is carrying out cell division tu. If you can see, dia tengah buat cell division tu. Gambar ni you pernah jumpa kan dalam chapter cell division? Kan? Betul? Betul. Tissues yang boleh buat cell divisions are meristematic tissues. Meaning that dia tak boleh jadi parenchyma ke parenchyma ke sclerenchyma ke, sebab parenchyma, parenchyma, sclerenchyma semua duduk dalam permanent tissue. Dia bukan lagi your meristematic tissue. Faham tak tu? Anak-anak? Faham. Okay. Ya, tolong ingat. Sebab itulah teacher suruh you kenal betul-betul. Dan karakteristik meristematic tissue ni, ini dia dah bagi tahu. Actively dividing tissues through mitosis. Right? Dan dia dah cakap kita akan belajar in the next subtopic. Tapi tolong identify betul-betul your tissues. Sebab itu yang akan jadi kesalahan biasa pelajar yang menyebabkan dia hilang markah. The moment you salah identify dia tisu apa, then you akan salah habis ni. Selepas tu karakteristik dan function tu chances are you akan salah tu. Okay? So tolong identify siapa yang tak pasti tisu apa ni teacher, saya tak boleh identify. Then go back kepada dia punya explanation of characteristic. Or ada satu, since you guys suka shortcut kan, satu shortcutnya ialah you boleh access the answer scheme lah, tengok. Tapi access the answer scheme bukan sekadar untuk tahu jawapan. When you look at answer scheme, what you want to do is you want to critically analyze the question and the answer. Okay, soalan macam ni, jawapannya macam ni. Tapi kena ingatlah, soalan macam ni datang bersama stimulus ni, gambar ni. Kena tahu, gambar-gambar macam ni, ini ialah tisu apa, ini tisu apa. Okay, yang teacher nak tunjuk kepada you tadi ialah, ini kita belum masuk, yang ini. Okay, ini dia dah ada combination of a few subtopics. Tapi kalau you tengok, satu yang dia tunjuk pada you, tissue Z. Dia suruh you identify. Ini soalan biasa. Biasanya untuk pelajar, untuk exam, dia akan tanya tissue Z ni apa, and then ini soalan kebat. Explain what happen if tissue Z is formed. Biasanya dia akan datang name tissue Z, state the function of tissue Z. Important yang teacher sebut tadi is that the moment you salah identify dia, then soalan-soalan seterusnya chances are you akan salah. Okay, tissue Z tu tissue apa? Nampak tak tissue Z tu tissue apa nak? Apa dia? Worm. Lower, you sure?
Lateral meristematic. Okey, tengok betul-betul. Dia dah cakap tadi. Bagus. Thank you. Siapa yang jawab tu? Okay, tissue Z is your lateral meristematic tissue. Tapi sebab you belum belajar, nama dia ialah cambium tissue ya. Mana flowworm? Flowworm ialah ini. Dia akan kenakan terus kepada struktur yang dia nak label. Okay, ini satu kepentingan labeling dalam biologi. Label mesti kena betul pada struktur. So you tak perlu question ni nak kena pada siapa. Dia mesti kenakan pada struktur yang dia nak tanya. Okay, kalau xylem mesti kepada dia ni. Mesti kena dekat dia ni. Dia tak boleh pergi kat tempat lain. Alright, so tolong belajar untuk identify your structure. Nampak kan soalan dia biasanya berantai termasuk teacher. Ini soalan satu, namakan tissue Z. Kalau you salah di sini, you akan salah di tiga ni lah. Sebab dia suruh you predict. Kalau you tak tahu tissue Z, you won't be able to know the function. Kalau you tak tahu function, you tak boleh predict lah apa berlaku kalau dia tak buat function dia. Faham dah? Boleh anak-anak? Boleh. Okay. So kembali kepada part tadi. Boleh. Boleh. Macam nak mati dah suara dia. Kita baru je ajar sikit. Okay, so kembali kepada sini. I only managed to finish 1.1 for today sebab kita habis 45 kan. But if you see here, teacher minta tolong untuk you, ini kena hafal table ni. Sebab table ni dah merangkumi apa yang teacher cakap you perlu tahu. Name, okay, characteristics, apa yang dia ada, kedudukan dia, and then function. Function dia dah bagi tahu pada you kat sini. Okay, sama. Parenchyma tissue, dia bagi tahu pada you apa dia punya karakteristik dia, and dia bagi tahu pada you apa dia punya function. Okay, so itu perlu diketahui oleh semua pelajar. Xylem dan phloem kita akan belajar secara detail, tapi teacher mention tadi the term lignin. Okay, lignin ni ialah sejenis fiber ya, dia tambahan kepada permukaan dinding dia, cell wall dia ditambah ke dalam cell wall, and it acts as enhancement untuk mechanical strength. Okay, dia bagi kekuatan mechanical, physical kepada the structure. Because of that, xylem becomes one of the major supportive structure lah dalam plants, especially tumbuhan berkayu. Okay, untuk tumbuhan-tumbuhan berkayu, because xylem dia sangat tebal dengan lignin, dia akan berfungsi sangat penting other than untuk transport water and mineral salts. Kalau ingat, okay, kalau dulu you belajar in lower form, probably yang sinonim dengan xylem ialah transport of water. Untuk SPM, teacher minta tambah lagi satu, mineral salts. Okay, water dan mineral salts akan diangkut dalam xylem. Okay, and satu lagi function dia ialah for mechanical support. Di sini dia tak tambah pada you, tapi dia extension of this. Okay, provide mechanical support. Dia akan belajar lagi dia ni dalam chapter transport. Woody plants. Okay, tumbuhan berkayu atau dicot. Plants. Dicot plants. Okay. And then untuk phloem tolong ingat dia sebenarnya is made up of two cell. Okay, dua jenis sel which are the sieve tube, okay, the actual tube yang buat transportation, dan dia ada kawan sebelah dia. Kita panggil companion cell. Again, structure dia you akan tengok secara detail nanti dalam chapter transport. But ada satu beza yang utama antara xylem dan phloem other than dia punya function is that xylem is actually dead cell. Okay, they are dead differentiated cells. Untuk phloem, they are living cells. Dia ialah sel hidup. Walaupun dia dah ditukar bentuk menjadi sieve. Okay, sieve tube ni, dia tube. Tapi dia ada sieve plates. Dia ada dinding cell wall dia tu ditebuk supaya dia berbentuk sieve. Sieve ni penapis. Okay, untuk xylem vessel, dia tak ada langsung cell wall antara sel. Alright. Kalau you boleh imagine, xylem ni dia ialah sel yang ditindih atas each other, tapi dinding sel antara sel, cell wall antara dinding dia tu dibuang terus. Okay, dia tak ada dinding ni di sini. Ini benda ni terus dibuang. So that the structure jadi one hollow tube. Phloem on the other hand, dia masih sel yang ditindih on top of each other, tapi instead of buang dinding ni, dia tebuk lubang je.
Okay, ini ialah sieve plate yang kita panggil, sebab tu nama dia ni ialah sieve tube. Okay, boleh faham tu? Boleh. Okay, and dia mention kat sini sieve tube sebab function dia untuk transportation, dia tak boleh ada too much organelle dalam sel dia, sebab nanti organelle tu akan mengganggu pergerakan flow of substances. Because of that, dia hilangkan the organelle. Apa yang dia buat, dia pindah the organelle kepada kawan sebelah dia. Kawan sebelah dia ni companion cell lah, duduk sebelah sieve tube. Okay, so dia cerita kat sini, sieve tube do not have organelles such as nucleus and ribosome. However, phloem consists of sieve tube arranged from end to end. Mana dia tadi? Tak cerita pula kat sini. Dia cerita sikit-sikit. However, dia tambah kat sini. Right? They have companion cell which carry out all the companion cells. Carry out all metabolic activity. Okay? Yang buat semua activities metabolism untuk hasilkan tenaga untuk maintain the living cell. Okay, itu dibuat oleh your companion cell. Okay, and kalau you tengok dia punya function dia kat sini, ini function dia lah, transport sugar. Ini the only word yang paling ringkas diterima ialah dalam bentuk sugar. Yang lebih tepatnya sebenarnya ialah dia transport sucrose. Okay, transportation of sugar dibuat dalam bentuk sucrose. Alright, dan tolong ingat xylem punya transportation dia dari bawah ke atas. Phloem dia boleh in both ways, atas ke bawah, bawah ke atas, kiri kanan, tepi belakang, semua boleh. Okay, so itu beza dia antara this. Teacher sebut sebab dia suka dalam soalan, especially soalan essay, dia suka minta pelajar mana beza. State the differences between xylem and phloem vessel. So, you kena pandai bezakan dalam kategori yang sama lah. Dari segi cell structure, dari segi function, dari segi type of transportation. Okay? Boleh? Boleh. I will have to stop here sebab masa dah tamat. Okay? For our next class, we will go into 1.2. Unfortunately, untuk formative practice dia tak ada soalan cepat. Kalau you tengok formative practice 1.1, 1 to 3, questions dia tu semuanya ialah soalan asas sahaja, tapi bear in mind soalan ni biasalah keluar dalam exam. So kalau you perlukan practice untuk menghafal, dah hafal all the information dalam table tadi, nak test betul ke tak you hafal, boleh jawab lah formative practice 1.1, tapi teacher tak akan minta you jawab for now sebab teacher lebih suka buat practice soalan-soalan hebat. Okay? Boleh? Boleh. Alright, we will continue our class next time with 1.2. Kita akan tengok the meristematic tissues and growth in plants, and insyaAllah akan ada formative practice jugalah yang teacher akan minta you jawab. Pelajar-pelajar yang hilang halfway tu berpada-pada, berhati-hatilah ya. Kalau you tak kena jawab sekarang, you akan kena jawab di sekolah nanti anyway. So, teacher minta jangan hilang lah dari kelas teacher ya. Alright, I am going to stop here, but before I do you have any question you want to ask? Okay, hopefully masih basic. Cuma tolong ingat bahawa tugasan you ialah untuk menghafal. Benda yang kena hafal, sila hafal. Alright? Okay, if there is no other question, then I will stop.